Okay, let's meditate. Okay. Vamos a meditar. Turn off your phone, Geshe Michael. Apaga tu teléfono, Geshe Michael. Blow your nose. Suena a ti. Shoulders relax. Relájate. Bring your shoulders together in the back. Lleva tus hombros para atrás. Júntalos. Relax your mouth. Relaja la boca. Relax your eyes. Relaja tus ojos. Relax your fingers. Relaja tus dedos. Pull in your stomach. Mete tu estómago.
And then please come to your breath. Pon tu atención en la respiración. Relax into your breath. Relájate en tu respiración. Now please invite your Lama to come, any teacher in your life. Por favor, invita a tu lama o cualquier maestro de tu vida a venir. They sit in front of us. Se sienta frente a ti. If you think to ask them to come, they come. The real one comes, not just the imagination. El verdadero viene, no solo el imaginario. Then think of one nice thing about them that you admire. Piensa en una cosa buena acerca de tu lama que admiras, tu maestro, maestra. Then offer them a gift Hazle una ofrenda in your mind. con tu mente.
Then tell them in your mind, talk to them in your mind about something you did yesterday which was not so good. Dile en tu mente, confiésale algo que hiciste ayer que no fue tan bueno. And tell them about something nice you did. Dile, cuéntale algo bueno que hiciste. Then ask them to teach us and change our behavior and our ways of thinking. Pídele que te enseñe a cambiar tu comportamiento y que nos enseñe a cambiar nuestra manera de pensar.
then ask them to stay with us. Pídele que se quede contigo. And please come back to your breath. Vuelve la respiración. You can release the meditation. Pueden salir ya de la meditación. Stretch. We're gonna do one more logic class. Vamos a hacer una clase más de lógica. Okay. I also enjoy it a lot. A mí, yo las disfruto mucho también. When my lama started to teach logic, Cuando mi lama empezó a enseñar lógica, his English wasn't so good at that time, su inglés no era tan bueno en ese entonces. and we couldn't understand anything he's talking about. Y no podíamos entender nada de lo que hablaba. Then when I can't understand something, first I get upset, then I get angry. Cuando no entiendo algo, primero me enojo, I was all upset, then I got angry. estaba todo enojado, bueno, todo como molesto y luego enojado. And at that time, I was living in a garage Y en ese entonces vivía yo en el garage, with en la cochera, with a drunk Mongolian guy. con un borracho mongol. And so I just decided I'm going to fight this thing. I'm going to learn this thing, you know. Así que decidí, voy a aprender esto, voy a luchar. Every night I worked so hard, many hours, and Todas las noches trabajé arduamente muchas horas. it took about a year or 2 years, you know. Me tomó 1 o 2 años. And then later I was really glad that I did that, you know. Y luego más adelante estaba muy contento de haber hecho eso. So it's easy to think that logic is boring and not very important. Es fácil pensar que la lógica es aburrida y no es muy importante. And I think it was the same 600 years ago. Y creo que era lo mismo hace 600 años. So Kedrup J, the student of Jetsun Kappa who wrote this book, Así que Kedrum J, el estudiante de Jetson Kappa que escribió este libro, the first part of the book is talking about why logic is not stupid. la primera parte del libro habla acerca de por qué la lógica no es una tontería. So I thought it's good if we go to this part directly, you know. Así que pensé que era bueno si íbamos a esta parte directamente. So I'm going to tell you a little more about the title Les voy a contar un poco más acerca del título and what we call the opening sections, y las secciones de apertura, which are usually the same que normalmente son las mismas. in the great Buddhist classics. The opening sections are standard.
Las secciones de apertura iniciales son estándar, son And- similares en los clásicos budistas. And then we'll jump right to his discussion of why logic is not stupid. Okay. Y luego iremos a su discusión acerca de por qué la lógica no es una cosa tonta, una tontería. And I'm sorry we won't have time to do the stuff in between. Today we won't have time. Y no tendremos tiempo hoy de ver las cosas en medio. But he was very funny. He was a very funny Lama, which is not that common in the ancient times. Pero él era un lama muy chistoso que no era muy común en tiempos antiguos. And he makes fun of people who don't understand logic, you know. Y él se burlaba de la gente que no entendía la lógica. I love one sentence in here, it's very funny. A mí me gusta una frase aquí que es muy divertida. People who say they want to get enlightened but they don't want to learn logic, La gente que dice que quiere iluminarse pero que no quiere aprender la lógica, they are like people who say, I'm so hungry but I don't feel like eating. es como la gente que dice, tengo mucha hambre pero no tengo ganas de comer. Like that, he says many things like that. Okay. Dice muchas cosas así. Okay. The 4,600 books from ancient India, Los 4.600 libros de India which survive in Tibet, que sobrevivieron en Tibet. each one has the original title. Each one starts with, here's the Sanskrit title of this book. Cada uno tiene el título original en sánscrito. And the purpose of that is many purposes. One is we know the book is authentic. Muchos propósitos para eso es que sabemos que el libro es un libro auténtico. We're also supposed to be grateful to the ancient Indians who kept this knowledge and then brought it to Tibet and China. También debemos de estar agradecidos con los antiguos hindús que cuidaron este conocimiento, se lo llevaron a China, Tibet. And we're also supposed to think about how grateful we are to the people who work so hard to translate it. Y también debemos de estar muy agradecidos para la gente que trabajó muy duro para traducirlos And taught it for thousands of years. y los enseñaron por miles de años. So Kedubje puts a fake Sanskrit title in his book. Así que Kedrupje puso un título falso en sánscrito en su libro. And everybody knows it's not from India, but he wants to honor Sanskrit language also. Y todo el mundo sabía que él no era de la India, pero él quería honrar el sánscrito. Because what is the Sarvabhuta Rutas Jnanam? Yoga Sutra. Sarvabhuta Rutas Jnanam. It's one of the cities. Es uno de los siddhis. Yeah, to understand all languages. Comprender todas las lenguas. So Buddha speaks in Sanskrit. Buda habla en sánscrito. And then everybody hears their own language. Y todo el mundo escucha su propia lengua. It happens in the Bible in Jerusalem after Jesus is killed. Pasó en la Biblia en Jerusalén después de la muerte de Jesús. There's the Acts of the Apostles. When the apostles have their first meetings, Cuando los apóstoles tuvieron sus primeras reuniones, they start hearing different languages and they learn different languages. empezaron a escuchar diferentes lenguas y aprendieron diferentes lenguas. So I thought it would be fun to talk about the Sanskrit title. Pensé que iba a ser divertido hablar acerca del título de sánscrito. And then it puts a seed in your mind to learn Sanskrit. Y eso pone una semilla en tu mente para aprender el sánscrito. So, Gyagar Ketu, good, nice, Gyagar Ketu. We talked about it. Gya means big country. ¿Qué significa gran país? Kar is a different spelling of Kar, which means white. Kar significa blanco. And this means India, okay? India. The big country where they wear white clothes. El gran país donde usan ropa blanca. Ketu means in the language of India. En la lengua de la India. Pramana Shasta Sen Sapta Alankara Manatanam. So
So Sanskrit, it took 700 years for the Tibetans to translate all the books from India. 700 years. They are slower than ACIP. A los tibetanos les tomó 700 años traducir todos los libros de la India. Son más lentos que el proyecto de ACIP. But not much slower. Pero no más lentos. And it took many generations. Then around, just before Tsongkhapa, just before the time of Tsongkhapa, Y antes del tiempo de Tsongkhapa, they finished, they put together the first Kangyur and Tengyur. y juntaron todo el Kangyur y Tengyur, su primera parte. We have a painting of Je Tsongkhapa finding the first copy of the Kangyur and Tengyur. Tenemos una pintura de Je Tsongkhapa encontrando la primera copia del Kangyur y el Tengyur. Which is usually credited to Bhutan Rinpoche, just before Je Tsongkhapa. He didn't meet Bhutan Rinpoche, but he just missed him. Se le acredita a Bhutan Rinpoche justo antes de Je Tsongkhapa. No lo conoció, casi lo conoce por But poquito. early in his life, he found Bhutan Rinpoche's work and he studied all of the Kangyur and Tengyur. Pero en su vida, cuando era joven, encontró el trabajo de Bhutan Rinpoche y estudió todo el Kangyur y el Tengyur. But after that time, Pero después de eso, Sanskrit, the translations were so good that nobody needed to use much Sanskrit. después de eso las traducciones eran tan buenas que nadie necesitó usar el sánscrito. So the Sanskrit spelling got worse after that. Así que después de eso, el sánscrito y la pronunciación y la escritura de sánscrito se empeoró. And then almost exactly the time that Buddhism came to Tibet, Casi al mismo tiempo que el budismo llegó a Tibet, India was attacked by people from other countries, mainly Persia, Iran. India fue atacada por gente de otros países, principalmente Persia, Irán de hoy. And they destroyed all the Buddhist schools and monasteries. Destruyeron todas las escuelas budistas y monasterios. And Buddhism was wiped out in India. Y el budismo fue exterminado en la India. And all the books were lost. Y se perdieron todos los libros. So really the only copies we have are, many books are in Tibet. The translation in Tibet is the only copy we have. Así que las únicas copias de varios libros están en Tibet. Solo las traducciones en tibetano son la única copia que tenemos de esos libros. And one of the projects at the Sedona College is to try to, we have offices in India. John Brady built an office in India, a building in Varanasi. Uno de los proyectos que tenemos es en Sedona College. John Brady construyó un edificio en la India, en Varanasi. Nicole and her team, Sierra, they are working on this project too. We are trying to find what books are left. Nicole y Sierra están trabajando en un proyecto, pues estamos tratando de buscar los libros que faltan, que aún no encontramos. Why I talk about that is this Sanskrit title has a lot of mistakes in it. Porque hablo de eso es porque este título de sánscrito tiene muchos errores. So here we go. Let's just do the title for fun. Vamos a hacer el título solo para por diversión. The first three words, pramana, are misspelled. Pramana. Say pramana. Pramana. What's pramana? Any correct perception. Es cualquier percepción correcta. Any correct perception. What is this? ¿Qué es eso? It's a cell phone. Un celular. What's behind my back? ¿Qué hay detrás de mi espalda? A cell phone. These are the two great kinds of pramana. Un celular. Estas son las dos grandes tipos de pramana, percepción One is válida. direct. Una es percepción directa And one is logical. You are using logic. y la otra es percepción lógica. I didn't hear this. Your mind, very quickly, your mind says, I didn't hear the cell phone hit the floor. Y tu mente rápidamente dice, no escuché al celular que se cayera. Probably Geshe-la wouldn't drop his phone anyway off the throne. De todos modos, probablemente Geshe-la no tiraría del trono su teléfono. No, your mind makes these decisions like 1,000 in a few seconds. Tu mente hace este tipo de decisiones como 1000 en pocos segundos. And that's a kind of logic, okay? Y eso es un tipo de lógica. Then you are seeing the phone with your eyes. Your Y tú physical. estás viendo el teléfono con tus ojos Now you are seeing the phone with your third eye. y ahora estás viendo el teléfono con tu tercer ojo.
And both are equally correct. Y ambas son correctas Both are por igual. equally true. Y ambas son correctas por igual. And you can find the truth both ways. Y puedes encontrar la verdad de ambas maneras. With your eyes Con tus ojos and with your third eye. y con tu tercer ojo. Okay? But there are some kinds of truth which you need a third eye. Pero hay algunas verdades para cuales solo se pueden ver con el tercer ojo. Because they are too subtle. Porque son verdades demasiado sutiles. And they are hidden Y están ocultas. all around us. Ocultas entre todo. So we have to develop this third eye. Así que tenemos que desarrollar este tercer ojo. Maybe we can get special massages or something, Quizás podemos recibir masajes especiales. The purpose of this book is to develop this third eye. For most people is very primitive. Este tercer ojo para la mayoría de gente es muy primitivo. Then we have to try to develop it stronger. Y tenemos que tratar de desarrollarlo, hacerlo mucho más fuerte. People do yoga because they want to develop their muscles, La gente hace yoga porque quiere desarrollar su musculatura. Then we do logic to develop this one. Nosotros hacemos la lógica para desarrollar el tercer ojo. And if you study well, Si estudias muy bien, this eye gets very powerful. este ojo se hace muy poderoso. And even for worldly things, it's very useful. Incluso es muy útil para cosas mundanas. Oh, my client, I notice he's changed his shoes, Y me di cuenta que a mi cliente que se cambió de zapatos. And his eyes went like that when I talked about the last bill he owes me. Y sus ojos se movieron cuando hablé acerca de la última factura que me debe. And you can get very good at guessing the future, Y te haces muy bueno a adivinar el futuro. Your eye becomes very powerful. Tu ojo se hace muy poderoso. Then your life is much easier. Y tu vida es mucho más fácil. You know what people are thinking pretty well. Sabes lo que las personas están pensando muy bien. And you can see patterns in business. And Puedes ver patrones en los negocios. okay, Pramana. Shasta is a misspelling of Shastra. Shastra. Okay. Say Shastra. Shastra. So, the reason I'm doing the Sanskrit title, one reason is I want to put a seed in your mind for learning Sanskrit. Y la razón por la cual hago el título en sánscrito es que quiero poner una semilla en tu mente para que aprendas sánscrito. I don't know any Western scholar who pronounces Sanskrit correctly. No conozco ningún académico occidental que sepa pronunciar bien el sánscrito. And I don't know any Indian who pronounces Sanskrit correctly. Y tampoco conozco ningún hindú que sepa pronunciar bien el sánscrito. And supposed to be, if you mispronounce Sanskrit, you ruin the blessing of it, Y se supone que si no lo pronuncias bien, amuelas la bendición de la lengua. Especially with mantras. Especialmente con los mantras. So, I'm going to teach you a few tricks which will help you. Les voy a enseñar algunos tips que les pueden ayudar. One is the difference between long vowels and short vowels. La diferencia entre las vocales largas y cortas. And the most important one is A. Y la más importante es la A. So there are two A's in Sanskrit. Hay dos A's en el sánscrito. One is Una es A. So you can say Shastra, Shastra. Shastra. And one is A. Y otra es A. Shastra. Shastra. So in English, the first one sounds almost like a short U. But I said but, or Shastra sounds like SHU. Shastra. Suena como en U en inglés. Let's practice one more time. Short A, short A. Una A corta. Shastra. Shastra. Long A. Larga. Shastra. 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 If you know that, you have a good jump on learning Sanskrit. Si sabes eso, ya tienes un buen comienzo para aprender el sánscrito. Listen. Escucha. Ka. 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 Ga. 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 These are 5 different K's in Tibetan. 5 diferentes K's en tibetano. Do it again. Ka. 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 Ga. 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 Okay. And in Sanskrit has another one. Ga.
like Sangha. Y en sánscrito tiene otra más. So we have Sangha. 6 in Tibetan, okay? And if you don't know that, Si no sabes eso and you try to talk to some Tibetan, y intentas hablar con algún tibetano, you're like, you're like, when I speak to my Chinese friends, my 6 Chinese words, cuando hablo mucho uso mis 6 palabras chinas. they say, they listen like this. Me escuchan así, They're very polite, very respectful. son muy educados, muy Then respetuosos. they say, oh, you're trying to speak Chinese. Y me dicen, estás intentando hablar chino. Okay, so there's a few tricks to learn Sanskrit. O Okay. sea, aquí hay algunos trucos para aprender el sánscrito. The biggest one is short A and long A. El más grande es la A corta y la A larga. And I love this word Shastra Dice esta palabra Shastra, because it's a very, very strong example of short A and long A. Okay. es un ejemplo muy fuerte de una A corta y A larga. The short A, which is not here, okay? The short A, La corta que no está aquí, Shastra, Shastra, it means a sword. A sword. significa espada. Like Manjushri's Shastra. Como la espada de Manjushri, Shastra. Okay. If you say Shastra, Si dice Shastra, it means a holy book. significa libro sagrado. Okay? Which one is this? ¿Cuál de aquí es? Okay. So don't go Shastra, say Shastra. Shastra. Okay. We're going to have another example in this title, and I'll show you later. Okay, Shastra. Tendremos otro ejemplo en este título y luego les enseño después. Okay, next, Sen. Sen is a misspelling for Sena. Okay. Sen es This is probably a mistyping, but Sena. Sena means a group. Sena significa grupo. For example, an army group is called Sena in Sanskrit. Sena. Okay. Un ejército se llama Sena en sánscrito. Okay. Sapta here is spelled correctly. Sapta aquí sí se dijo bien, pronunció bien. Anytime P, B, and V are interchangeable in Latin, Greek, all the Western languages that come from Sanskrit, Indo-European languages, and Sanskrit. So anytime you see a P, you can think B, and then you can think V. So, and anytime you see an A in Sanskrit, it often, 80% of the time it comes into English as an E. So, what do you think SAP is? Cada que ves una P, B y B 7. en sánscrito y en las lenguas latinas y en las lenguas griegas románicas de indoeuropeas se intercambian esas palabras, esos sonidos. Sapta means 7. Okay. Sapta significa 7. So what is Sena Sapta, which probably should be Sapta Sena, but it's okay. Yeah, the group of 7 logic books, okay? The group of 7 logic books. El libro de los 7 Yeah, libros de the group lógica, of el grupo 7 de 7 libros de lógica. Books. Shastra is often a commentary on the Buddha's word, okay? Shasta normalmente es comentario en palabras budistas. What's the Tibetan word for Shastra? ¿Cuál es la palabra tibetana de Shastra? Tenche. Say tenche. Tenchu. Then if you had a group of 3,700 translated tenches, what might you call that collection? Si tú tuvieras un grupo de 3,700 traducidos tenchus, ¿cómo le llamarías a eso? Tengyur. Tengyur means tenche gyurwa, means translated shastras. Tenchu Gyurwak significan los shastras traducidos. So one of the big achievements of ACIP is to finish the inputting those 3,700 books, Tengyur, okay? Y uno de los grandes retos de ACIP es meter todo a la base de datos, esos 3,700 libros del Tengyur. The next word is alankara.
La siguiente palabra es alankara. This is also misspelled. También está mal producida. What's Mal alankara? pronunciada, perdón. Alankara. Yeah, good. It means an ornament, like a necklace, or you have an alankara. You know. Alankara significa ornamento, como un Bracelet. collar, una pulsera. Necklace. These are called alankara. Estas se llaman alankara. There are some famous alankaras. Hay alankaras famosas, 2 were written by Master Sangha, dos escritas por Master Asanga, taking dictation from Maitreya. que a quien le fue dictada el texto por Maitreya. 2 of the 5 great books of Maitreya are called alankara. Dos de los 5 grandes libros de Maitreya están escritos por Alankara. Which one? Abhisamaya alankara, okay. Abhisamaya Alankara, Which means the jewel of realizations. la joya de las realizaciones. And that's the book that we spend the first 12 years in the Geshe course. Y en el curso de Geshe es ese libro que los primeros 12 años estudiamos. And then he also wrote a book called Sutra Alankara. Y también escribió un libro llamado Sutra Alankara. And we're going to have a nice quotation from it later. Vamos a ver una buena cita de este libro después. And as the word said, Y como Word dijo, my Sanskrit teacher used to love this word because it means getting ready for a party. y mi maestro de sánscrito le gustaba esta palabra porque significa ponerse listo para una fiesta, arreglarse para una fiesta. Alam means ready, Ala significa listo and kara means to makes you ready. y kara que te hace listo, que te pone listo. So if you are going to the Mexican Congress for an important ceremony to give an award to somebody, Si tú vas al Congreso mexicano para una ceremonia importante, para darle un premio a alguien, you should alankara. te has de alankara. The boys should put a suit and a tie. Los hombres se han de poner un traje y corbata The girls should look like movie star. y las mujeres deben de verse como actrices de Hollywood, de Understand? películas. ¿Comprenden? Then Geshe Michael feel happy. Y Geshe Michael se va a sentir feliz. Not for me, okay? No para mí. It's because we are trying to use this award as a jumping place. Estamos intentando utilizar los beneficios de que va a recibir el doctorado honoris causa como plataforma de lanzamiento de las enseñanzas. To jump into the Mexican university systems. Como plataforma de lanzamiento al sistema universitario mexicano. And from there into all the university systems in Latin America. Y desde ahí brincar a todos los sistemas universitarios de América Latina. Because the university giving the award Porque la universidad que nos va a dar el doctorado honoris causa is the oldest one in Latin America. es la universidad más antigua en América Latina. It was founded in 1551, I think, Fue fundada en 1551 by a decree from the Pope. por decreto papal. And it has 338,000 students in Latin America. Tiene 338,000 estudiantes en América Latina. So we should look serious, okay? It's also the best. It's the best. It's the best It's university. the best university in America Latina. But And one of the world. But I think if we look serious, Si nos vemos serios, then we can give talks in universities, and then these ideas will spread. y entonces vamos a poder dar conferencias en las universidades y estas ideas se van a difundir. I don't want to make everybody Buddhist. I don't care. Yo no quiero que toda la gente sea budista, a mí no me importa. If you ask me what is my own religion, Si tú me preguntas cuál es mi propia religión, Hendrixism. Jimi Hendrixism. Jimi Hendrixism. Hendrixismo. Okay. I don't care what picture you have in your house. I don't care. No me importa la foto que tú tengas en tu casa. My dream. Mi sueño. All the people learn that they can get the things they want by giving them to other people. Mi sueño es que toda la gente
pueda aprender, que puede obtener las cosas que quiere al dárselas a alguien más primero. And later, everybody's doing that. Y más adelante todo el mundo va a estar haciendo eso. And they forgot who started it. Y se les va a haber olvidado quién comenzó este movimiento. That's my dream. Ese es mi sueño. You know, like children, they say, "Daddy, I have to go to the neighbor's house." Y como los niños dicen, quiero ir a la casa del vecino. Why? ¿Por qué? I want a bicycle for Christmas. Quiero una bicicleta de Navidad. And Christmas is next month. Y Navidad es el siguiente mes. So I have to plant a seed today. Así que tengo que sembrar una semilla hoy. I'm going to give my toys to the neighbor children. Así que le voy a dar mis juguetes al niño del vecino, al hijo del vecino. And nobody remembers who started this. Y a nadie se acuerda después quién comenzó esto. That's my dream. Ese es mi sueño. But we can't look like hippies in the Congress. No podemos vernos como hippies en el Congreso. Okay. And they gave us more seats. Nos dieron más asientos. So if you have friends who want to come, they're welcome to come. Okay. Si tienen amigos que quieren venir, son bienvenidos. I have some extra ties. Tengo corbatas extra. Okay. Alankara, get ready, dress up. Alankara means dress up. Alankara significa vístete bien. Okay. There are many French-sounding no sounds in Sanskrit. Hay muchos sonidos que suenan como en el francés de la O. I have a Montreal friend. Tengo amigo de Montreal aquí. You know, sometimes me and Aisha, when we go to Geneva, A veces yo y Aisha cuando vamos a Ginebra, we're having breakfast in the hotel. You know, estábamos desayunando en el hotel we like to have fun. You y know, nos gusta divertirnos. where are you? You ready? Then all the French people are like, Y todos los franceses se quedan así. okay, let's do Shanghai. You ready? Then my Israel, I can do Israel. También es Israel. Then my Israel friend said, Geshe, I can do American also. Y Geshe también, los de Israel dijeron, Geshe también puedo ser americano. Okay, so Sanskrit has many no sounds. Okay. Así que el sánscrito tiene muchos sonidos nasales. But in English we don't have them. En inglés no los tenemos. So when we write Sanskrit in English, Cuando we use for all of them we use one letter. Cuando escribimos sánscrito en inglés para todos usamos una letra. Usually. Normalmente. It's an M. Es una M with a dot under it. con un punto en medio. Then it confused everybody for 300 years. Eso confundió a mucha gente durante And 300 people años. say Alamukara, Y la gente dice alamkara and that's a mispronouncing. y está mal pronunciado. So you have to use your nose. Tienes que usar tu nariz. Alankara. Alankara. Like French, okay. Alankara. Alankara. That's all. Wow. Como Alankara. Okay. Alankara. Alankara. Okay. Sanskrit is the same. Sanskrita. 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 Okay. I'm trying to teach you some Sanskrit. Okay. Le estoy intentando enseñar algo de sánscrito. The worst one is before S, La peor es antes de la S, the nasal sound el sonido nasal is es un petit croissant, like that. Then okay. Then ahimsa. ahins. You don't say ahimsa, okay? That's like saying, you know, buenos dias. No dices Buenos ahimsa. dias. You know? Okay? Okay, anyway.
So alankara, mana. Okay, mana. Say mana. Mana. Mana is yi in Tibetan. It means the mind. Okay. Y significa mente. In Sanskrit, the root word is manas. Manas. En Okay, sánscrito manas. la palabra raíz es manas. It means the mind. Okay. Significa mente. All right. The last part, which is just TA here, La última parte que es solo te aquí is butchered. I can't even guess what it was. I can guess, but I'll give you a guess. Okay. la cortaron, pero entonces ya no sé qué palabra es. Puedo adivinar qué quería poner aquí el autor. There's a few choices, Hay algunas opciones, but I'm gonna go for tamogna. Okay, so this ta is got messed up from tamogna. Okay. Voy a escoger la de tamokna, la opción. Tamo is the abbreviation of tamas. Tamas. Tamo es la vibración de tamas. What is tamas? ¿Qué son tamas? Like darkness in the mind. Okay. Como oscuridad en la mente. Moha, tamas. These Moha, are similar. tamas. Tamas means darkness. Tamas significa oscuridad. Okay. And gna is the root that means to kill. Gna es la raíz que significa matar. It's the root. It's not here. Okay. It's all got messed up. No está aquí. Gna means to kill. Gna I like significa Nicole's matar. last name, Vigna. 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 It's. I think it might be related. Gna. So gna means to kill. Gna significa matar. And ahimsa comes from that. Hin comes from that. Ahimsa. Viene de Non-violent. ahí. Non-violence. No violento. G-H-N-A is the root, but H-I-N comes from it. Okay, hinsa, ahimsa. And the English word gun comes from this root. Y la palabra inglesa gun Gna. viene de So- esa raíz. So now you tell me what manas, tamas, gna. Manas, tamas, gna, que ustedes díganme a mí. Yeah, clearing away the darkness of the mind. Yiki munsa. Eliminar Yiki munsa. o matar la, It's la the title of oscuridad the de la book. mente. It's the title of the book. So El if you título want de to, del libro. if you want to show off, Así que si quieren así lucirse, what are you studying? ¿qué estudias? Manas tamogna. Estoy estudiando Manas Tamogna. And they're like, what? ¿Qué? Yiki munsa. Yukimunsa. Clearing away the darkness of the mind. Okay. Eliminar la oscuridad de la mente. Okay, last word. Última palabra. It's mistyped here. It should be nama. Nama. Está mal pronunciado aquí. Aquí ha de decir Nama. Is that a long A or a short A? Nama. Es una It's a long A. A larga o corta. Nama. Es larga. Nama. Nama in Sanskrit means name. Name. Nama en sánscrito significa nombre. Guess where name comes from? ¿De dónde viene la palabra name, que es nombre? Nama. De Nama. Ultimately, it's related to an ancient verb for bow. Está relacionado con un verbo antiguo que de bao, que es postrarse. Because when you bow to somebody, you are acknowledging their presence, which is their name. Cuando te postras ante alguien, tú estás reconociendo su presencia, que es su nombre. So if you put a short A, Si pones una A corta, namas. Namas. And then the word you is te. y la palabra u yu Namaste. 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 Okay? If you want to butcher or mangle this word, Si quieres matar esta palabra, you can say namaste. puedes decir namaste. Then you're saying you name. You say, pardon me. The meaning got lost. Y entonces perdiste el significado de la It's like palabra. saying this is a cheap thing to buy. Es como decir, Then everybody's like, what? Cheap thing. sí, una But cosa you, barata que but para you say comprar. this is a Jeep thing. Then Pero everybody's dices, like my Chinese language. Okay. sí, está mal pronunciado. Okay. So it's important to say namaste. Es importante decir namaste. If you don't want to say this is a Jeep, I don't know, toilet. This is Jeep toilet paper. Si no quieres decir, Okay. Mal You want to say pronunciarlo. cheap, quieres Okay. decir
No, es que eso no se puede traducir. I really don't like bad. I get very upset about bad Sanskrit. Okay, I'm sorry. Me molesta mucho el mal sánscrito. Okay, we're going to skip to his argument that logic is not stupid. Vamos a su argumento de que la lógica no es algo tonto. I wanted to teach you another part, but we don't have time. Okay. Quería enseñarles otra parte, pero no tenemos tiempo. Come to Sedona. Vengan a Sedona. Okay. So we were talking about Gusok Chushi. Say Gusok Gusok Chushi. Chushi. Gusok Chushi. Gusok Chushi. The 4 qualities which begin with a interim goal, short-term goal. Las 4 cualidades de las metas a corto y largo plazo, a corto plazo. What are those? ¿Cuáles son las 4 The cualidades? 4 qualities of a real Buddhist teaching. Okay. Las 4 cualidades de una verdadera, auténtica enseñanza budista Or a real Buddhist book. o un libro budista auténtico. There's only 2 good books in the world. Hay solo 2 tipos de libros buenos en el mundo. What's the second one? ¿Cuál es el segundo? Science fiction. Ciencia ficción. That's okay, you can read science fiction. Está bien, pueden leer ciencia ficción. I'm reading Star Wars. If you need a copy, I'll give it to you. Estoy leyendo Star Wars, Las Guerras de las Galaxias. Si necesitas una copia, yo te doy una. Then the first kind of book is a Buddhist book. El primer tipo de libro es un libro budista. And it must have 4 qualities. Ha de tener 4 cualidades. Gopa, say Gopa, Gopa, Jeja, Checha, Nyinga, Nyinga, Delwa. Rewa. Okay, so Gopa means what's the short-term goal of this book? Gopa significa cuál es la meta a corto plazo. We're going to learn how to think correctly. We're going to learn reasoning or logic. La meta de este libro a corto plazo es aprender a pensar correctamente, aprender a razonar con lógica correcta. What do we need to reach this short-term goal? ¿Qué se necesita para lograr esta meta a corto plazo? Jeja. Jeja means a subject, some subject matter. Yoya significa temas, se necesitan los temas. Okay, what will happen if we reach the short-term goal with this subject matter, with this paper book or electronic book? ¿Qué pasa si logramos cumplir la meta a corto plazo que propone este libro? We will reach Nyinga, Vamos a lograr Nyingo, which is the what? The ultimate goal. esa es la meta a largo plazo o la meta suprema. By the way, if you care, that Nying Si te importa ese Nying, is not the high tone Nying. So Nying means like Hridaya, means heart. Nying significa Heart corazón, Sutra. sutra del corazón, Shinjing Ching, Hin is a Hridaya. In Sanskrit, Hridaya. en sánscrito, hrdaya, From which came cardiac. de ahí viene la palabra Okay. cardíaco. Comes from but in Tibetan usually heart is En el tibetano corazón, heart es Ning. Nying, Okay, but here it's a low tone. Ning. ahí es It's tono bajo. unique. It's a hypoxis legamon in Greek. Unique word. It only comes once. Es una palabra única que solo viene, And it means Sale una vez. ultimate goal. Here it means ultimate. significa meta suprema. So don't correct the spelling. Así que no corrijan aquí la pronunciación. Okay, because you'll be wrong. Porque estarían mal. Okay, Ninga means ultimate goal. But obviously it's related to heart goal. Okay. Significa meta suprema, que también está obviamente relacionado a las metas del corazón. What's the heart goal or the ultimate goal of this book? Of What? all Buddhist books, all Buddhist books. ¿Cuál es la meta central o la meta suprema de todos los libros budistas? Reach enlightenment. Lograr la iluminación, Remove the suffering of this world. eliminar el sufrimiento de este mundo. How do you know when the suffering of this world is almost removed? ¿Cómo sabes que el sufrimiento del mundo está ya casi eliminado? When children who want a bicycle go next door to give their toys away. Cuando los niños que quieran una bicicleta vayan con el Okay. vecino a regalarle sus juguetes a los hijos del vecino. That's bodhicitta. Eso es bodhicitta. And if that is happening
in many houses, we are close to enlightenment. Okay. Si eso está pasando en muchas casas, estaremos muy cerca de la iluminación. Okay, Niga. And then Delwa. The last quality is Delwa. Y la última cualidad es Derwa. There should be a connection Tiene que tener una conexión between the first three. entre las primeras tres características. If I read the book and study it, I can learn to think clearly. Si leo el libro, lo estudio, puedo aprender a pensar con claridad. If I learn to think clearly, I can get enlightened. Si puedo aprender a pensar con claridad, me puedo iluminar. So there has to be connection between the first three. Debe de haber una conexión entre las primeras tres. And that connection became the fourth one. You Y see? esa conexión se convirtió en la cuarta. So don't waste your time on any teaching which doesn't have these four. No pierdas tu tiempo, malgastes tu tiempo en cualquier enseñanza que no contenga estas cuatro And don't waste características. other people's time with any teaching that doesn't have these four. Y no malgastes el tiempo de otras personas con cualquier enseñanza que no contenga estas cuatro características. Does psychology have these four? ¿Acaso la psicología tiene estas cuatro? Yes, if it's taught by Christine Walsh. Sí, si lo enseña Christine Walsh. So everything becomes Buddhism if you talk about taking your toys next door. Todo se convierte en budismo si hablas acerca de de regalar tus juguetes a los hijos del vecino. I had one guy ask me, Geshe, why don't you teach religion during DCI talks? Una persona me preguntó, ¿por qué no enseña religión durante las charlas de las conferencias Diamond Cutter Institute? Then I'm thinking at that moment, I think I want to cut my tongue out, you know. Y en ese momento yo tenía ganas de cortarme la lengua. I don't know, last year we gave thousands of, hundreds of hours of talks about taking your toys next door. Y el año pasado dimos casi miles de horas de conferencias acerca de llevar tus juguetes, de regalar tus juguetes al vecino. This is religion, okay? Esto es religión. The purpose of religion is to make the world happy. El propósito de la religión es hacer al mundo feliz. It doesn't mean I have to have a picture of Buddha and I have to say Om Mani Padme Hum, okay? No significa que tengo que tener una foto de Buda y decir el mantra Om Mani Padme Hum. Okay. Can I go over a little bit? Please. So we're skipping to we were talking about Tarka. Now we reached the new class, okay? Tarka. Ahora llegamos a una nueva clase. We were talking about Tarka. Tarka is an ancient word for logic. Tarka es una palabra antigua para la lógica. The Tibetan is toke, toke. El tibetano es toque. We can skip down to CES space B. CES space B. Good. Yeah. So it's a very unusual. Toge is a very unusual word in Tibetan. The root is the word tok, which means to imagine. La raíz tok significa imaginar. And you must understand that, Y okay? debes de comprender eso. This is munsum. You are seeing it with your eyes. Ese es munsum, lo estás viendo con tus ojos. When you use your third eye to see something, Cuando utilizas tu tercer ojo para ver algo, you are seeing a picture in your mind of the cell phone. estás viendo una foto en tu mente del teléfono celular. This is called tarka. Tarka. Este se llama Okay. tarka. All right. Then there are two kinds of tarka Hay dos tipos de tarka in ancient India. Okay. en la antigua India. The first meaning of tarka is books which were made up by people in their imagination. You Y know. el primer significado de tarka son los libros que fueron inventados por personas con su imaginación. You can go to the airport bookstore. Puedes ir a la librería del aeropuerto There will be a new important psychology book or business book.
Habrá un nuevo libro importante de psicología o de negocios. The 6 secrets to blah blah blah, anything. Los 6 secretos para bla bla bla. And they change every year. Cada año cambian. This is just somebody's tarka, you know. Esa Okay? es la tarka de they say, alguien. did you learn the 6 secrets to successful eating, you know? Y aprendiste los 6 secretos para comer con éxito. Like, that's just tarka. Eso es solo tarka. So the first meaning of tarka is somebody just made up a new book and next year they're going to make up another new book. El primer significado de tarka es que alguien se inventó un libro y el año siguiente se van a inventar Now, otro libro. pay attention. Ahora pon atención. The second meaning of tarka. El segundo significado de tarka. How do you see the phone? ¿Cómo es que ves el teléfono? With my third eye, Con tu tercer ojo, using tarka. utilizando tarka. Okay, my third eye is making a picture of a phone in my mind. Mi tercer ojo está generando una imagen del teléfono dentro de mi mente. Can I use the phone which I'm holding right now? ¿Puedo acaso utilizar el teléfono? ¿Puedo utilizar el teléfono que estoy agarrando ahora? Yeah, I can use it. Sí, sí lo puedo usar. Okay. It's real. Es real. Okay. What I'm seeing in my mind, Lo que estoy viendo en mi mente it's a real thing, es algo real. and I can use it. Y lo puedo usar. So that kind of tarka is a good thing, Así que ese tipo de tarka es algo bueno, useful thing. algo útil. When you lost your phone, Cuando se te haya perdido el teléfono, you use a lot of tarka to find it. utilizas mucho tarka para encontrarlo. Let's see, I was in the room and then I threw there and then Estaba en el cuarto y luego me fui para I allá laid y down and luego me acosté. oh, it must be on my bed. You know? Aquí está en mi cama. Find it. You Y know? lo This encuentras. is tarka. Este okay? es tarka. The first kind of tarka, making up a new book, is not so helpful. El primer tipo de tarka, inventarte un libro no ayuda tanto. The second kind of tarka, we need to survive. El segundo tipo de tarka es necesario para sobrevivir. Because no one can survive without their cell phone, you know that. Porque nadie puede sobrevivir sin su teléfono celular, eso ya lo saben. Okay, so here, ngopo de konani, okay, ngopo de konani, if you want to study the emptiness of things. Si quieres estudiar la vacuidad de las cosas, Dunchi tsam sumbe gone, in the beginning, al principio you must use a dunchi. debes de usar un dunchi, And here it means mental picture, tarka. una imagen mental. Aquí significa tarka. You cannot see emptiness directly while you're eating dinner, okay? No puedes percibir directamente la vacuidad mientras comes. But at dinner you can discuss emptiness with your friends. Pero mientras comes puedes hablar acerca de la vacuidad con tus And you amigos. will be having mental pictures about emptiness. Y se te van a generar imágenes mentales acerca de lo que es la vacuidad. And that's okay. Y eso está bien. Okay, that's how we get to the real one. Es así como llegamos a la verdadera percepción de la Dunchi vida. tsam sumbe gone, tope nge goki. In the beginning we have to do that. Al principio tenemos que hacer eso. You cannot go directly to the direct perception of emptiness. No puedes ir directamente a la percepción directa de la vacuidad. You need to see it in your mind many times Tienes que, with a picture which is a little bit wrong. tienes que percibirla en tu mente muchas veces con una imagen mental que es ligeramente errónea. And that picture will get better and better every year. Y esa imagen se va a ir mejorando cada año. And then one day it will turn into the real thing. Y un día se convertirá en la verdadera experiencia. Ngundu magirpa la toger chepa o. And what we call the second kind of tarka. Y lo que le llamamos el segundo tipo de tarka, And there's the spelling of toge for those of you who care. Drop the R, okay, no R, toge. What we call the second kind of toge y el segundo tipo de toque, is when you see emptiness cuando percibes la vacuidad with your third eye. con tu tercer ojo, Through imagining what it must be like. y Okay. intentando imaginarte lo que es. That's called tarka. Eso es tarka. The first kind of tarka is bad. El primer tipo de tarka es malo. Okay, oh, this guy just made up some book. That's tarka. You know? Este tipo se It's inventó just un his libro. imagination. Es solo su imaginación. But the second kind of tarka is very helpful. O el segundo tipo de tarka es muy útil. I went to DCI Open Talk. Fui a la conferencia de ACI. They talked about Kongxing, Hablaron de Kongxing. emptiness.
acerca de la vacuidad. I got a pretty good idea about it. You know? Tengo una idea clara acerca de eso. That's a tarka, Ese es un tarka. and that's a very powerful thing. Y eso es algo muy poderoso. Okay, let's keep going. He gives a quotation from the Sutra Alankara, Y él ahí cita al Sutra Alankara, which we already covered. que ya cubrimos. Okay. But I would just want you to know it's a very controversial quotation. Pero les quiero decir que es una cita controversial. And someday, if you have an extra hour, I can tell you about the controversy. Okay. Y algún día si tienen una hora extra les podré contar acerca de la controversia. Okay. Deda tembe tenche lani toge tengshu sheja o. Therefore, Por lo tanto, there's a group of shastras, not shastras, hay un grupo de shastras, no shastras, called Tarka Shastras, que se llaman Tarka Shastras. books about mental images. Libros acerca de las imágenes mentales. Tarka Shastra. Tarka Shastra. Seme tenju didak chok samngame wangdu chepe toge tenju yimbani kirang mendula. If you remember, somebody came up to Kedubje. Let's go to what he said. Somebody said something bad. Let me see. He said, nobody needs logic books to get enlightened. So that was the debater. El que debatía decía, nadie necesita libros de lógica para iluminarse. You know, we don't need this stuff, you know. No necesitamos esto. Teach me mantras. Enséñame mantras. Give me secret initiation. Dame iniciación I secreta. don't want to learn logic. No quiero aprender acerca de la lógica. Koa mayan. You don't need it. No lo necesitamos. By the way, kanchen kepe shingde sonkapa. Mudok bebe want you gyatso je donga tembe dabo kiru je gyawa yapse sumna chepapu. This is a prayer you can learn before you eat food. Este es un rezo que puedes aprender antes de comer. Kanchen kepe shingde sonkapa. I bow down to the crowning jewel of the snowy land, which is Tsongkhapa. Me postro entre la joya coronada de la tierra de la nieve, Tsongkhapa. I bow down to the master of direct and indirect logic, Me postro entre el maestro de la lógica indirecta e indirecta, which is Gyaltsabje. Gyaltsabje. Donga tembe rebe want you kedubje. Donga tembe tapo kedubje. And I bow down to the master of the secret teachings, Y me postro entre el maestro de las enseñanzas secretas, which is que es kedubje. Kedrubje. Okay? And we say this prayer every day in the monastery. Y hacemos este rezo todos los días en el Gyawa yapse monasterio. sumna chepapu. I offered this churro to the father and his two sons, you know. Le ofrezco este churro al papá y a sus dos hijos. Okay. Who's supposed to be the big tantrika? ¿Quién se supone que es el gran tántrico? Kedubje. Kedrubje. Who's telling you, don't ask me for a mantra, ask me for logic? ¿Quién te está diciendo, no me pidas un mantra, pídeme que te enseñe lógica? You want to have a mystical experience? ¿Quieres tener experiencias místicas? Study why this is happening. Estudia por qué eso está sucediendo. Okay? He's the tantra master of the three. Él es el maestro tántrico de los tres. And he says, some guy came up to me and said, I don't need logic, you know. Y él dice, alguien vino a decirme y me dijo que no necesitaba lógica. Teach me some secret thing, you know. Enséñame Teach me algo Dzogchen secreto. or, you know, what's the other thing? Enséñame Teach me Dzogchen. something big, you know. O enséñame algo así grande. Seme tenje didak chok sam ngame wang to chepe toge tenje yimbar kini rangmen dula. Now we have a question for him. The debate has started. El debate ya comenzó. Tenemos una pregunta para él. Excuse me. When you say you don't want to study tarka, logic, Cuando tú dices que no quieres estudiar tarka lógica, are you talking about the first kind of tarka or the second kind of tarka? ¿estás hablando acerca del primer tipo de tarka o el segundo tipo de tarka? Okay, what's the first kind of tarka? ¿Cuál es el primer tipo de tarka? Just some stupid book, some guy made it up. Solo un libro estúpido que alguien se inventó.
Or are you talking about the second kind of tarka? ¿O estás hablando acerca del segundo tipo de tarka? Studying how the mind makes mental images in order to get to the real meaning of emptiness. Estudiar cómo la mente genera imágenes mentales para llegar al verdadero significado de la vacuidad. Which tarka are you saying you don't want to study? ¿Cuál tarka estás diciendo que no quieres estudiar? Okay, then if it's the first one, Si es el primero, then we also agree with that. también estamos de acuerdo con eso. Why are you debating with us? ¿Por qué estás debatiendo con We didn't nosotros? say you have to study some stupid book, that's a stupid book. You know, we never said that. Why are you debating with me? No, nunca dijimos que tienes que estudiar un libro estúpido porque estás debatiendo conmigo. Rikbe kyang ma drupte. If that's what I meant when I said you have to study tarka, Si eso es lo que quise decir cuando dije que tienes que estudiar tarka, it also doesn't make sense. tampoco tiene sentido. Why? ¿Por qué? Rangi tamba tamje kembe jeser dangne shape tenje yimbe chip. The logic books we're talking about were written by Lord Buddha Los libros de lógica fueron escritos por el señor Buda and his lineage. y su linaje. These are not tarka in which meaning? Y no son tarka In the en qué first meaning. significado, They're en el not primer somebody significado. made it up, okay? No es algo que alguien se inventó. The guy who wrote that book could see all things and all times. El que escribió ese libro puede ver todas las cosas de todos los tiempos Directly. directamente. And can read the mind of every living being, past, present, and future, directly. Y puede leer la mente de todos los seres de pasado, presente y futuro directamente. So when I tell you you have to study tarka, Así que cuando te diga que tú tienes que estudiar tarka, I'm not talking about the first one, stupid. no estoy hablando acerca del primero, tonto. Okay? I always like it. Somebody says, we have to fix these Buddhist books, you know? Y siempre me gusta cuando alguien dice que tenemos que arreglar estos libros budistas. We have to bring them up to date, you know? Tenemos que actualizarlos. Buddha saw you thinking about that 2,500 years ago. Hace 2500 Buda te vio a pensar de esto hace 2500 Under the años. tree in Bodh Gaya, you know? Cuando él estaba en Did you en sit el árbol there? en It's fun to Botaya. sit there. It's ¿Se han fun just sentado to sit ahí? there. Está bueno sentarse ahí, solo sentarse ahí. He knew you were going to suggest that we need psychology in the Buddhist mind. Okay. Y sabía que ibas Okay. a sugerir que necesitábamos Benche, psicología en los programas. Joksam nipe wang tu chepe. Now it gets more subtle, okay? And I'm not going to stop. I don't care. Y ahora se pone más sutil y no me voy a detener, no me importa. Are you talking about the second kind of tarka? Are you saying we don't need that to get enlightened? Y estás hablando del segundo tipo de tarka. ¿Tú me estás diciendo que no necesitamos eso para iluminarnos? Are you objecting to the correct study of logic ¿Tienes una objeción con el correcto estudio de la lógica as a mystical method? como método místico? What would that guy say? What do you think he will say? ¿Qué creen que va a responder? What do you think the other guy will say? The other guy came up to us and said, I don't want to study this Dharmakirti, you know. El otro vino y dijo, no, yo no quiero estudiar esto de Dharma Kirti. Teach me Tantra. Mejor enséñame Tantra. Okay. What was in the other guy's mind at that time? ¿Qué había en la mente del otro? Does he chico? believe Dharmakirti is a Buddhist, for example? ¿Él cree que Dharma Kirti es budista, por ejemplo? Yeah, like he's a guy in a normal ACI class. He came to the LAM retreat. Sí, es como alguien en una clase normal de ACI que vino al retiro del LAM. Geshe-la, I love you, I respect you. Geshe, te quiero, te respeto. But I came to the retreat because I thought we were going to do something mystical. Pero yo vine al retiro porque creo que íbamos a hacer algo místico. Now you're talking about logic, you know. Ahora me estás hablando de lógica. And, respectfully, can we just do something mystical? Con respeto, te puedo pedir que por favor hagamos algo místico. So, do you think that's the real debater here? ¿Ustedes creen que es el verdadero, el debatiente verdadero? Luis say, yeah. Luis dice sí. Yeah, that's the. We don't debate with stupid debaters. In this system, if somebody writes something in the internet which is like ridiculous, En este sistema no debatimos con gente tonta. Si alguien escribe algo ridículo en internet, a real Buddhist they don't even answer. un budista real ni siquiera se Give molesta. me, say something smart and then I'll debate with you. Dime algo inteligente y entonces sí me meto a debatir contigo. But just some stupid thing, Nah, algo tonto, olvídalo.
I won't waste my time. No haga. It's perder like mi you're tiempo. those cowboys. Como you esos know. cowboys. You don't go having shooting contests with children. No vas a ir a hacer una competición de balazos con niños. Give me a Una real balacera. bad guy who Tra- can shoot good. Tráeme un buen Then we have bandido que then we have a pueda, gunfight, con el cual pueda luchar, tener una pelea digna. But you don't go shooting little kids, Pero no vas a ir a balacear a niños. So, if Joksan Nipe want to chepe toge yembe tuwa tunya la me koa means if you mean I know these are good books of logic, I understand they are good books of logic, but I don't see any connection to getting Buddhahood from this, Si tú te refieres a que sí, entiendo que son buenos libros de lógica, pero no veo la conexión alguna para iluminarte o llegar a la budeidad con esto. Because they deal with tarka. Porque están tratando con Tarka. I'm not interested in mystical experiences that I get through tarka. No estoy interesado en las experiencias místicas que obtengo a través de Tarka. I want the real thing. Quiero la cosa real. I don't want to imagine about emptiness. No quiero imaginarme acerca de la vacuidad. That's the meaning of tarka, right? Ese es el significado de Tarka. I want the real thing. Quiero la cosa verdadera. They are saying this. Ellos están hablando de esto. Then we say, oh, really? Y nosotros decimos, sí, ¿verdad? Jorlam Churcho Menche Tua Nierle La Mikoa misspelled Gyurte. Well, I guess the whole Buddhist path, up to and including the moments just before you see emptiness directly, nobody needs them. O sea que durante todo el camino budista, hasta justo los momentos, justo antes de percibir directamente la vacuidad, nadie los necesita. Why? ¿Por qué? What's happening during the first two paths of the fight? ¿Cuál es lo que pasa en los primeros dos caminos de los 5 caminos o niveles? All Buddhists evolve through 5 stages. Todos los budistas evolucionan en 5 niveles. And we say all other estados. Religions also. Y también todo el resto de religiones. All spiritual evolution happens in 5 stages. Hay 5 estados de evolución espiritual. Number 1. 1. You have a tragedy in your life. Tienes una tragedia en tu vida. Your mother dies. Tu madre murió. Your brother dies. Tu hermano muere. Somebody rapes you. Alguien te viola. Okay, your country is attacked. Tu país es atacado. Something makes you want to stop pain. Algo te genera el deseo de eliminar el dolor. It's always the same. Siempre es algo similar. Number 1. 1. My best students are the ones who had a tragedy when they were young. Mis mejores estudiantes son aquellos que tuvieron tragedias cuando eran jóvenes. I have one of my best students, her mother hanged herself in the house. Uno de mis mejores estudiantes, su mamá se suicidó, se colgó en la casa. Another student, a guy came in and chopped her mother into pieces. Otro estudiante, alguien asesinó a pedazos a su mamá. Then in that moment they became Buddhist. Y en ese momento se hizo budista. I have to stop this Dijo, in the tengo que world. eliminar esto en el mundo. Okay, that's first stage of evolution. Primer paso de evolución. Second stage. Segundo, Somebody teaches you the alguien te enseña acerca de la pluma. Which your children like Ernest. Where's Ernest? Como que tus hijos como He's Ernesto. going to teach it to his children with the cell phone, I think. Y él se lo va a enseñar a sus hijos con el celular, yo creo. He got a good news this week. He got accepted to the London School of Economics. I like to think. Recibió buenas noticias esta semana. Lo aceptaron en London School of Economics. Es una muy buena universidad. Which is the best in the world, I think. La mejor en el mundo, creo. He's the one who had the purification on the first day. Él fue el que tuvo la purificación en el primer día. Then after that he got the message. His cell phone worked. Y después de eso recibió el mensaje y su celular funcionó. And he told me, Geshe, my cell phone worked yesterday. Y me dijo, Geshe, mi celular funcionó ayer.
he understood the talk in Guadalajara. Y él entendió la conferencia en Guadalajara. He understood the message didn't come from London School of Economics through the copper wire. Y entendió que el mensaje no vino de la escuela de London School of Economics a través del cable de cobre. It came out of emptiness. Vino de la vacuidad, From his own seeds. de sus propias semillas. He put it in the copper wire, okay? Él las puso en los cables de cobre. Then later, in 20 years, he's going to develop a new school of economics based on that, Y okay? en 20 años va a desarrollar una nueva escuela de economía basándose en eso. Okay, so are you saying all the steps up to Jorlam Chichok, right? Chichok, up to are you saying all those steps are not necessary? Tú me estás Oh, diciendo I'm que sorry, I didn't finish the 5. Sorry. no he terminado los 5. Second one, someone teaches you the pen or the cell phone. Segundo, alguien te enseña acerca de la pluma o el celular. Third one, Tercero, for these two can take many lifetimes, esas dos primeras te pueden llevar muchas vidas, but the third one takes 20 minutes. pero la tercera solo te toma 20 minutos. It can take millions of years to reach the third one, Te puede llevar millones de años llegar a la tercera, but the third one only lasts about 20 minutes. pero la tercera solo dura como 20 minutos And you see emptiness directly. y percibes directamente la vacuidad. Okay? Up to that, in those millions of years of training, Millones de años de entrenamiento, you are using tarka. estás utilizando tarka, You are dealing with emptiness as an idea. estás usando la vacuidad como una idea, estás Then tratando la suddenly vacuidad como it una idea. becomes direct. Y de repente se hace algo directo. That's the third path of spiritual evolution. Y ese es el tercer camino de la evolución espiritual. Then you come out again Y sales de ahí. and you start using tarka again. You cannot stay there. You don't have enough karma to stay there. No tienes suficiente karma para quedarte ahí y luego ya sales de ahí y empiezas a usar tarka otra vez. Then you're like, dang, I can't see it directly anymore. Y luego dices, híjole, ya no la puedo ver directamente otra vez. Then I have to work harder to make enough karma to see it more. You know? Y entonces tengo que trabajar muchísimo para generar el suficiente karma o mérito para poderla ver otra vez. During the fourth stage of evolution, Durante el cuarto nivel de evolución, you are using what you saw during the 20 minutes to stop all your negativities. utilizas lo que viste durante esos 20 minutos para eliminar por completo todas tus negatividades. So you come home, Así que llegas a tu casa, you walk into the kitchen, caminas a la cocina, your partner attacks you. tu pareja te ataca. Where's the dinner? ¿Qué hay de comer? Then you're like, ¿Dónde está la comida? wait a minute. Y estás así. If I yell back, Si le grito de regreso, si le hablo mal de regreso, I will plant a seed. sembraré una semilla And then I have to see them again, y la tengo que ver otra vez, criticizing me. criticándome. The reason I see them criticize me is that out of the emptiness between the atoms in their body is coming, my own seed is opening. My own seed is opening. La razón por la cual veo a mi pareja criticarme es porque del espacio vacío, de la vacuidad entre los átomos de cobre, mi semilla está floreciendo. If your partner, when you get home, calls you stupid, Si tu pareja cuando llegas a tu casa te dice que eres un estúpido, what's the best way to prove they are correct? ¿cuál es la mejor manera para comprobar y probar que tiene razón al decirte eso? No, you are stupid. No, tú eres tonta. Okay, then you plant another stupid. Y Okay, entonces vuelves a sembrar esa okay. semilla. So the fourth stage of spiritual evolution Así que el cuarto nivel de evolución espiritual is to use what you understood for those 20 minutes es utilizar lo que comprendiste esos 20 minutos to stop your own negative emotions. para eliminar por completo tus aflicciones mentales. If you get good at that, Si te haces bueno en eso, you reach the final stage of spiritual evolution, llegas al estado final de evolución espiritual, which is nirvana and Buddhahood. nirvana y budeidad total. Now, why are we talking about that? ¿Por qué hablamos de eso? He said, Porque él dice,
You don't need tarka to reach enlightenment. Dice que no necesitas tarka para lograr la iluminación. Then what did we answer? ¿Y qué le respondimos? Careful, careful, careful. Con cuidado, What did atención. we answer? ¿Qué respondimos? You jumped. Yeah, which tarka are you talking about, man? Okay. ¿De cuál tarka estás hablando? You talking about tarka means you made up something? ¿Estás hablando del tarka en la cual Some te inventas teaching. algo? Or are you talking about the way Buddhists teach tarka? ¿O estás hablando acerca de la tarka de la que enseñan los budas? I'm talking about the first one. Estoy hablando de la primera. Well, then we agree with you. We don't teach any tarka books. We were teaching Buddhist books. Y entonces estamos de acuerdo contigo. No enseñamos libros de tarka, enseñamos libros budistas. Oh, no. I meant the second one. No, me refería al segundo. I don't want to study logic. I want to go directly to Tantra. No quiero estudiar lógica, quiero entrar directamente a Tantra. Oh, well, now that's a problem. Ese es un problema. Why? ¿Por qué? So you don't need tarka? Entonces, ¿tú crees que no necesitas tarka? No, I want to go direct spiritual experience. No, quiero ir directamente a las experiencias espirituales. Okay, so I guess there's only 3 Buddhist paths. Entonces, Like you have to learn to give this sarcastic answer, okay? Entonces tienes que aprender a dar respuestas sarcásticas. Entonces supongo que solo hay 3 caminos budistas, 3 niveles budistas. I think Lord Buddha should learn some arithmetic. Entonces creo que Buda debe aprender algo de aritmética. He doesn't know the difference between 3 and 5, you know? No sabe la diferencia entre 3 y 5. He thought, Lord Buddha, he thought there were 5 paths of evolution, you know? Sí, Buda pensó que había 5 niveles de evolución. But, you are higher, you understand there's only 3. Pero tú sabes más que él, tú comprendes que solo hay 3. You can just cancel those first 2 paths. Solo puedes cancelar los primeros 2. Why you say that? ¿Por qué dices eso? Because in path number 2, we are using tarka to see emptiness. Porque en el camino número 2 estamos utilizando tarka para percibir la vacuidad. In the class, the guy's talking about the pen. En la clase habla de la pluma. The guy's talking about the cell phone. Habla del celular. He's trying to give us ideas. Está intentando darnos ideas. Ideas is tarka. Las ideas son tarka. If we don't need that, then Buddha was wrong and we only need 3 paths. Si no necesitamos eso, entonces Buda estaba mal y nomás necesitamos 3 caminos. Okay, got it? ¿Tienen? Then he says, teacher. Y luego dice, teacher. I disagree. No estoy de acuerdo. Why we only need? Why you think I said we only need 3 paths? ¿Por qué tú crees que yo dije que solo necesitamos 3 caminos? Because in the first 2 paths we are using tarka to understand emptiness. Porque en los primeros 2 niveles estamos utilizando tarka para estudiar la vacuidad. Okay, chill. We'll go one more, okay? One more piece. There are many pieces. Una pieza más, hay muchas. Now, what happens in a debate is the guy tries to go this way. ¿Qué sucede en un debate cuando uno quiere ir en una dirección Then you block him. y lo bloqueas para ir en Then esa dirección he shifts, he goes this way. y cambia de dirección? It's like a chess game. Eso es como un juego de ajedrez. Then you stop him, then he goes this way. Lo paras y entonces se va en otra Then dirección. you stop him again. Y luego lo paras otra And he vez goes this way. y se va para allá. And then you try to bring him around to himself, and he has to contradict himself. Y tú lo intentas hacerse rodearse a sí mismo para que se contradiga. So our opponent in this example changes his direction again. Así que nuestro oponente en este ejemplo cambia su dirección de nuevo. The first change of direction, El primer cambio de dirección, I didn't say that Dharmakirti's book was tarka in the sense of useless or made up. I didn't say that. yo no dije que el libro de Dharmakirti era tarka en el sentido de que es inútil. Oh, so you meant it was a Buddhist book, but it was talking about tarka, and that's not necessary. Entonces tú quisiste decir que es un libro budista que habla de tarka, pero que tarka no es necesario. That's what I mean. Sí, eso es lo que quise decir.
Oh, so Buddhists don't need logic. Ah, entonces los budistas no necesitan la lógica. Yeah, that's correct. Sí, correcto. Oh, so we can skip the first 2 paths. Ah, entonces podemos saltar en los primeros 2 niveles de evolución espiritual. Okay, Buddhists need the first 2 paths. No, sí, está bien. Los budistas necesitan los primeros 2 niveles. It is a Buddhist. I accept this is a useful Buddhist book. Yo acepto esto como un libro budista útil. Nang Ripitenja Maya Burdapayami Tete means he shifts and we fight him again. Okay. Aquí dice que él cambia de dirección y otra vez lo atacamos. Let's go some more. Okay. Vamos un poco más. Maybe we're cutting into something. I'm sorry. Yeah, I'm not no really problem. sorry. In ancient India, there were 5 sciences. En la antigua India había 5 ciencias. Okay, there were 5 great subjects of study. Había 5 grandes temas de estudio. And in fact, there were 10. There were 5 greater subjects and there were 5 lesser subjects. Eran de hecho 10, 5 grandes temas y 5 temas secundarios. Are you okay? You okay? Let's do 15 more minutes, okay? 15 minutos más. I like this subject. Me gusta este tema. The first translation I ever published from Russia was about this subject. Many years ago. La primera traducción que publiqué de Rusia era acerca de este tema hace muchos años. So I'm going to teach you the 5 great sciences. Okay? Así que les voy a enseñar las 5 grandes ciencias. Here are the greater ones. Okay. Y aquí son las más grandes. The first one is called So Rigpa. So Rigpa es la primera. So Rigpa. So Rigpa es la primera. BZO, So Rigpa. Okay. So. In Sanskrit we call Shilpa. En sánscrito le llamamos Shilpa. Shilpa means the fine arts. Las artes finas. Architecture. Arquitectura. Bellas artes. Painting. Pintura. Sculpture. Escultura. Okay. So means to make things. So significa crear cosas. Okay. So Rigpa. The second great science. La segunda gran ciencia is called So Rigpa. Okay. High tone. So Rigpa. Okay. That's Tono so alto. different spelling, different pronunciation. Diferente pronunciación. That So means medicine. Okay. Eso significa medicina. And in Sanskrit it's chikitsa. Chikitsa en sánscrito. Chikitsa vidya. Vidya means science, right? Vidya. Vidya significa ciencia. Knowing. Video. Conocer. Video. Chikitsa. The third great science is dra, which is the study of Sanskrit and linguistics. Okay, the study of languages, especially Sanskrit. La tercera grande ciencia es el estudio de lenguas, especialmente sánscrito. Is the third great subject. Es el tercer gran tema. And the name in Sanskrit for Sanskrit is sound. Y el nombre en sánscrito para sánscrito es sonido. They just call shabda. Shabda. In Tibetan, Darikpa, the study of sound, which means the study of Sanskrit. Holy sound, okay. El sonido sagrado sánscrito. The fourth science, by the way, these 5 sciences, the first 4 sciences are shared by Buddhists and non-Buddhists in India. Las primeras 4 ciencias son compartidas por budistas y no budistas en la India. The fourth great subject is Nyaya. El 4 gran tema es Nyaya, Which is logic. que es lógica. How to think, reasoning. Cómo pensar, cómo tener buen razonamiento. And the 5th great subject is called Adhyatma Vidya, which means Nangrikpa means the science of the inner sciences. El quinto gran tema, Adhyatma Vidya, inner science, ciencia interna. This inner means Buddhist. Okay. Cuando se refiere a algo interno, se refiere aquí a budista. The word in Buddhism for Buddhist is inner one, inside one. Okay. La palabra en budismo para budista es inside, de adentro, inner. Nangpa. Nangpa. So Adhyatma doesn't mean we are just studying things inside your spirit or something like that. It means inside the Buddhist group.
Okay. Y aquí se refiere a que estamos estudiando cosas de adentro, pero de adentro del grupo budista. The word in Buddhism for a non-Buddhist is La palabra en budismo para un no budista es chiropa. Chiropa. An outsider. uno de afuera. The word for a Buddhist is nangpa, insider. Nangpa, de adentro. And it doesn't mean sociologically. No significa sociológico. Oh, I don't want to talk to you. You're not a Buddhist, you know. Y no significa de que no te quiero hablar a ti, no eres budista. It means are you inside the people who want to teach children to get toys by going next door? Y significa, ¿estás tú dentro del grupo de personas que quieren enseñarle a los niños a regalar juguetes al vecino para obtener sus propios juguetes? If you live by that principle, si tú vives por ese principio, if you understand that principle, si tú entiendes ese principio, you are nangpa, you are inside. Tú eres un nampa, estás adentro. If you don't live by that principle, si tú no vives por ese principio, if you don't believe that the only way to get a bicycle is to share your toys, si tú no crees que la única manera para obtener una bicicleta es compartir tus juguetes, then you're an outsider. Entonces eres uno de los de afuera. So it doesn't mean, oh, I'm not going to talk to you because you are Christian or something like no that. significa como, no te voy a hablar porque tú eres cristiano o algo así. If a Christian person is following the words of Jesus who said, you will reap what you sow, you will get what you plant. Si un cristiano está siguiendo las palabras de Jesús que dicen cosecharás lo que siembras, then they are nangpa, they are inside. Ellos son nampas, son de adentro. And if there's a big Buddhist teacher who tries to take things from people instead of giving things to people, y si hay un gran maestro budista que intenta tomar cosas de las personas en vez de darle cosas a las personas, then that person's outside. Y esa persona es uno de afuera. So the fifth great science in ancient India. Así que la quinta mayor ciencia en la India antigua is inside science. Es la ciencia interna. The toy sharer school of philosophy. Es la escuela de filosofía de aquel que comparte sus juguetes. Okay, just a little bit more, then we'll stop. Un poco más y luego pararemos. And today I'm going to charge for everyone who has to go to the bathroom. No, just kidding. Y hoy les voy a cobrar por cada persona que necesite ir al baño. The five minor sciences. There are five minor sciences. Las 5 ciencias menores. Hay 5 ciencias menores. The first one is called kavya in Sanskrit. Kavya means. La primera se llama kavya en sánscrito. Classical poetry. Poesía clásica. Okay, you can think the words to a good rock and roll song. This is kavya also. Okay. Puedes pensar las palabras en una buena canción de rock and roll. All the songs from 1967 to 1972, right? Susana's with me. Todas las canciones del 67 al 72. Susana está de acuerdo these are kavya. These are holy poetry. Estas son kavyas, son poesía sagrada. So please don't think it has to be Shakespeare to be holy poetry, okay? No piense que tiene que ser Shakespeare o Cervantes para que sea poesía sagrada. If that if the words have meaning for you, spiritual meaning for you, si las palabras tienen significado espiritual para ti, then that's kavya. That's kavya. And to learn that song, you are studying the minor science of classical poetry. Y para aprender esa canción estás estudiando la ciencia menor de poesía clásica. Even it's the new radicals singing, I'm gonna, tomorrow you get to hear that. Sunday. Okay. Kick your ass. El domingo van a escuchar eso. The second minor science. La segunda ciencia menor. Is called Abhidhana, which means the science of like synonyms or what do you say? Poetic word. The science of poetic words or something like that. La ciencia de sinónimos y de palabras poéticas. Like Kangtung, say Kangtung. Kangtung. Kangtung means leg drinker.
leg drinker. Cangtum significa bebedor de piernas. This is Abhidhana for a plant, any plant. Esto se refiere a cualquier planta. So it's the study of poetic expressions or something like that. Es el estudio de las expresiones poéticas. The word jewel, La palabra joya, money, dinero, and the word lotus, loto, padma. padma, These are Abhidhana. son abhidhana. They have deeper meaning. Tienen significados más profundos. And when you say Om, the jewel in the lotus, Y cuando dices Om, la joya en el loto, it has a deep tantric meaning. tiene un significado profundo And that's tántrico. Abhidhana. Y Okay. eso es abhidhana. They have deeper meaning. They have deeper symbolism. Tienen simbolismo más profundo. How do you say that in Sanskrit? ¿Cómo dices eso en sánscrito? The jewel in the lotus. La joya en el loto. Yeah, Om Mani Padme Hum. Okay. Om Mani Padme Hum. So be careful when you say Om Mani Padme Hum. Así que con cuidado Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Locative, Padme. Okay, in the Padma. Okay. All right. That's Abhidhana. Third one Tercero, is called Depjor. Depjor. Depjor, Depjor. which is Chandas. Chandas means Chandas. Composition. Writing books, writing letters. Composición, escribir libros, letras. Nata. Nata is the fourth. Nata. Natra. Like Nataraja. Como Nataraja. Yeah, dance. So don't confuse Nata with Nata. Okay. Nata means Nata. like dancing Shiva, dancing. Nata means dancing. Bailar. Okay. Dance. Classical dance. Okay. Baile clásico. Is what the Chinese group yesterday, with the help of some Mexican and American people, is that nata or not? Es lo que hacían los chinos ayer junto con algunos mexicanos y americanos. Or is it too new? ¿O es demasiado nuevo? What do you think? Is it spiritual dance? ¿Es danza espiritual? Of course. Claro. Why? ¿Por qué? They put one of their teachers there and they dance for their teacher. Pusieron uno de sus maestros ahí y bailaron para su maestro. Then it becomes spiritual. Okay. Y se convierte en algo espiritual. So it's silly to say Tibetan Lama dance is spiritual, but what we did yesterday is not spiritual. This is just silly. Es una locura decir que la danza espiritual de los lamas tibetanos es algo espiritual y lo que hicimos ayer, el baile que hicimos ayer de música moderna no lo es. If you do Lama dance to get people's attention and become famous, Si haces la danza del lama para tener la atención de la gente y hacerte famoso, then it's not nata. It's not spiritual dance. no es espiritual. But if you just shake your booty for your Lama, Pero si mueves las nalgas por tu lama, then this is nata. este es nata. Because the motivation is spiritual. Porque Okay. la motivación es espiritual. So it really disturbs me that people tell me, oh Geshe, what your students are doing is not spiritual. To dance is not spiritual. Y realmente me molesta que gente me diga, lo que tus estudiantes están haciendo no es espiritual, bailar no es espiritual. Why? ¿Por qué? It's not old. Porque no es música antigua, Or it's not what they did in Tibet. o no es la música que hacían en Tibet. Then one day I was talking to one of those people and Y un día hablaba con esas personas. I said, wait, I think of something. Pienso algo. I really, my mind was going like, what is it? And I'm like, what? And then I said, we're not Tibetan. Y yo le dije, oye, espérame, pero no somos tibetanos, We are Mexican. somos we are mexicanos, American. Americanos. We are Chinese. We Chinos. are. This is our dance. Este es nuestro baile. Okay. Don't listen to those people. Okay. No escuchen esas personas. The last of the 5 minor sciences. La última de las 5 ciencias menores, Kartsi. Sorry. la cuarta, Yeah. Say Kartsi. Karsi.
Kar means karma. In Tibetan, karma means star in the sky, estrella. Kar significa karma y en tibetano significa estrella. Kar significa estrella. Tsi means calculation. Sí significa cálculo. So kartsi means what? Kartsi significa... You can say astrology, but in English this has a bad name. Puedes decir astrología, pero en inglés se It malentiende. means, oh, you're Sagittarius, so, you know, Así, como que puedes pensar, ah, tú eres Sagitario y bla, your bla. dog's gonna bite you today. Don't go Tu near perro te va a your dog. morder, tu perro te va a morder, no te le acerques al perro. Then my lama. Mi lama, I was translating a book by Pabonka, yo estaba traduciendo un libro de Pavonka and I said, I don't understand these words here, you know. y dije, no entiendo estas palabras aquí. He said, oh, those are astrology terms. Y dijo, estos son términos de astrología. Then I'm like, oh, astrology, you know. Y luego pensé, And he said, astrología. don't think like that. Y él dijo, no, no pienses así. Astrology is a very holy subject. La astrología es un tema muy sagrado. In the monastery, you are not allowed to study astrology until you finish a Geshe degree. En el monasterio no se te permite terminar de estudiar astrología hasta terminar el título de Geshe. And it's a big part of Kala Chakra. Es una gran parte de Kala Chakra. Because Porque of what Dr. Christine Walsh talked about yesterday. Porque debido a lo que dijo doctora Christine Walsh ayer. I told her, hopefully, if nothing happens after next week, Si no sucede nada después de la semana pasada que viene, when we talk to each other, Christine, you have to call me doctor, I'll call you doctor, and we feel... la próxima semana ya me vas a llamar doctor y yo She también took te voy a llamar 20 years doctora. to get it. I'm going to take 20 minutes. A ella le tomó 20 años recibir el título de doctor y a mí me van a tomar 20 So minutos. anyway, yesterday she's talking about the onion skin, Ayer hablaba acerca de la capa de la cebolla, how Niguma yoga works on your body. la teoría de la capa de la cebolla y cómo Niguma trabaja en tu cuerpo. There's a connection between your prana Hay una conexión entre tu energía, and your breath, tu respiración, and the food you eat, la comida, and the air you breathe, el aire, and your skin, tu piel, and your flesh, tu carne, and your thoughts, tus pensamientos, and your karma. tu karma. And on the outside of the onion Y ahí en la parte exterior de la cebolla is your environment, está tu medio ambiente, the world you live in. el mundo en el que vives. The condition of the highways in your country is a direct reflection of the pranic pathways moving through your body. La condición de las carreteras de tu país es un reflejo directo de cómo se mueve la energía en tus canales internos. That's why Germans are the most advanced people in the world. Es por eso que los alemanes son la gente más avanzada en el mundo. They have Autobahn. Tienen la autobahn. There's no speed limit. Ahí no hay límite de velocidad. It means their channels are really open. Significa que sus canales están muy abiertos. Okay. What does that have to do with astrology? ¿Qué tiene que ver eso con la astrología? Yeah, if you learn how to read the stars, Si aprendes a leer las estrellas, you can understand your spirit, your soul, you know, puedes entender tu espíritu, tu alma, because they are coming from you. porque las estrellas vienen de ti también. They are a reflection of the bindus of consciousness inside your chakras. Son un reflejo de los bindus de conciencia dentro de tus chakras. Okay, so what you see in the sky at night Lo que tú ves en el cielo en la noche is the story of your life es la historia de tu vida and your inner self. y de tu ser interno. So now this becomes a very important subject. Entonces esto se convierte en un tema muy importante. Okay, last thing. Última cosa. In which of the 10 sciences shall we put Dharma Kirti's book on logic? ¿En cuál de las 10 ciencias ponemos el libro de Dharma Kirti de lógica? All of them. Well, listen. All Hindu schools in India have the first 4 sciences. Todas las escuelas de la India tienen las 4 primeras escuelas, And scientists ciencias.
And Western universities, they have the first 4 also. Los científicos de las universidades occidentales también tienen las primeras 4. Where are you going to put Dharmakirti's book? ¿Dónde vas a poner el libro de Dharmakirti? Yeah, inner science. En la ciencia interna. Why? ¿Por qué? Tell me about toys. Háblenme de los Tell me juguetes. about toys. It talks about toys. Habla acerca de Okay. los juguetes. Dharmakirti's book on logic, the point of it, of learning it, is to learn to share your toys if you want a bike. El punto de aprender acerca de la lógica de Dharmakirti es aprender a compartir o regalar tus juguetes para obtener la bicicleta que tú quieres. So where should we put this book? Así que ¿dónde tenemos que poner este libro? In the 5th one. En la quinta ciencia. Does it also belong in the 4th one? ¿Acaso le pertenece también a la cuarta? And would that make it an outside book? ¿Y eso lo haría un libro exterior o de los So- de afuera? I'll give you a debate you can do today. You can do this debate today. Pueden hacer este debate hoy. Say mushi musum. Mushimusum. I don't know why, but everybody likes this word. It sounds like mushy. Okay, say mushi musum. Mushimusum. Mushi musum. Mushimusum. Mu means what do you call that? How many permutation? Mu significa permutación. Let's take red and tasty. Rojo y sabroso. These 2 qualities. Estas dos cualidades. Red and taste good. Rojo y sabroso. Okay. Mushi musum maybe there are neither 4 nor 3 combinations of these 2 qualities in the world. No hay ni 4 ni 3 combinaciones This is de a estas dos very- cualidades en el mundo. Very, very, very useful debate for all Buddhists. Este es un muy útil debate para todos los budistas. If you're in a debate and you don't know what to say, Si estás en un debate y no sabes qué hacer, say, haha, there's no 4 and there's no 3 combinations between those 2 things. y dices, no hay 4 ni 3 combinaciones entre rojo y sabroso, estas dos cosas. Say mushi musum, Mushimusum. mebeche. Mebeche. Mushi musum, Mushimusum. mebeche. Mebeche. That's a good way to buy half an hour to think. Okay. Esa es una buena manera de ganarte tiempo para que el otro piense durante Take media red. hora. Take red. Su- Take Red. Take Rojo. red. Toma rojo. Taste delicious. Sabe sabroso. Mushi musum mebeche. Mushimusum mebeche. There's no 3 or 4 combinations of those 2 qualities. No hay ni 3 ni 4 Then you combinaciones can de just esas dos relax for half an características. hour, Y luego te puedes relajar como media hora. You can stand there with your rosary and think about dinner or something. Y estar ahí con tu rosario y pensar And acerca he has to de go through the la 3. cena. He has to go through the 3 or 4. Y él tiene que recorrer en su Then mente you las can 3 o relax. 4 You can think about. combinaciones. You can relax. You don't have to worry about that debate. It's his problem now. No te tienes que preocupar ya de ese debate porque él tiene que estar pensando en eso. Then he will Es su go through problema. the 4 Y possibilities. luego va a él a pensar en las 4 posibilidades. It is red but not delicious. Es rojo pero no está sabroso. It's delicious but not red. Está sabroso pero no es rojo. It's red and delicious. Está rojo y sabroso. And it's not delicious and it's not red. No es ni rojo ni sabroso. Okay? Then you'll say, when he finishes all that, you can say, sure. Y cuando él ha terminado todo eso, puedes decir yo. Then you have another half hour, Y relax. luego tienes otra media hora para relajar. Then he has to think. Y él tiene que pensar. Red and not delicious. Rojo y no delicioso. Sure. Shoshu. Yeah, my robes, okay. A ver, tu ropa. Red but not delicious. Eso es rojo, pero no es delicioso. Then he will think, he will bust his brains, like, Luego va a estar pensando así, red but not delicious. esforzándose mucho. Your robes. Tus hábitos. Yeah, okay, number 2. Número 2. And then what? Delicious but not red. Delicioso, pero no rojo. Banana is good. Banana está bien. Okay, banana. Then when he finishes, you can say,
Oh, you finished? ¿Ya terminaste? Both. A ver, ambas. Red and delicious. Rojo y delicioso. The apple which the Chinese dancers gave us Latin night. La manzana que los bailarines chinos nos dieron anoche. Then when he finishes, you're like, Y cuando okay, termina, neither. ni rojo ni sabroso, Not red and not delicious. ni rojo ni sabroso. I don't know, my computer. Mi computadora. Okay. Got it? This is called mushi musum. Eso se llama mushimusum. To find the 3 one is difficult, but I'm not going to go there. Encontrar las tres es difícil. Oh, let's Ir do allí. the 3 one. You want to? You Vamos, have time? ¿Quieren hacer las tres? Are you too busy? ¿Están muy ocupados? Bochito and car. Mushi musum maybe. Mushimusum me he hecho el bochito y auto. Small Volkswagen and car. Un pequeño Volkswagen y un auto. Mushi musum maybe. You can't tell me are there 4 combinations or 3 combinations. Tú no me puedes decir que hay si hay 4 o 3 combinaciones. Then he has to find something which is a car but not a bochito. Tiene que encontrar algo que sea un auto, pero no sea un bochito. Mercedes. Un Mercedes. Okay. The second one, La segunda, bochito but not a car. que sea bochito, pero no un auto. Doesn't exist. Esa no existe. Doesn't exist. Okay, both bochito and a car. Ambos bochito y coche esos. Yeah, then you have to change. You have to say his bochito or her bochito. Y luego tienes que decir su bochito o su bochito. Then neither, Y ninguna, your computer. tu Okay. computadora. Okay? So when something is a subset of the other, there's only 3. Cuando algo es una subcategoría del otro, solo hay 3 Okay, combinaciones. now we can ultima cosa. Last thing. Geshe has many last things. Geshe tiene muchas últimas cosas. They call me Señor Último Cosa. Le llaman el Señor última cosa. Give me mushi musum Dame mushimusum between a logic book and an inner book. entre un libro de lógica y un libro interno. Hot, hot. Okay, I'm not going to tell you the answer. No les voy a dar la respuesta. It's up to you in the debate ground. En el campo de debate lo tienen que pensar. Give me mushi musum for logic book and inner book. Mushimusum de un libro de lógica y un libro interno, o libro budista. Okay? I'll give you a clue. Les voy a dar una pista. There's a famous non-Buddhist writer Hay un escritor no budista famoso of logic. de lógica. His name is Akshapada. Akshapada. Su nombre es Akshapara. Aksha means the eye. Alga comes from eye, right? Aksha significa el ojo And pada Ojo. means foot, y pada significa pie, like pedestrian. como pedestre. Because all the E's in English come from a Sanskrit A. Okay? Todas las E en inglés vienen del sánscrito A. Pedestrian comes from pada. Pada, okay? Why was that Hindu writer of logic called eye foot? ¿Por qué ese escritor hindú de lógica se llamaba Ifoot? The queen of some king made the king of some famous king hit on him. Hit on him? Tried to, ¿A quién? the queen. La esposa, la reina. Like Mrs. Obama Sí, la reina de un famoso rey le tiró la onda. said, oh, you're kind of cute. Estás medio guapo. What are you doing tomorrow? ¿Qué vas a hacer mañana? Then he did the right thing. Y él hizo lo correcto. Look at his foot. Miró a sus pies. Someone told me there's a new kind of music among 20-year-olds in America. It's called shoe watching music, shoegazing. Alguien me dijo que hay un nuevo tipo de música que se llama You shoegaze, mirar a los you ojos. just stand in front of the band, and everybody goes like this and looks at their shoes. Y te la pasas bailando mirándote a los zapatos. I don't know why, No sé por qué.
But probably my parents didn't know why I danced my way. Pero posiblemente mis papás tampoco sabían por qué Anyway, yo bailé that's de la called manera como bailaba. Akshapada. Se llama Akshapara. He wrote books about science and logic, but he had no clue about sharing his toys to get a bicycle. Él escribió libros de ciencia y lógica, pero no tenía ni una pista con respecto al tema de regalar tus juguetes para obtener una bicicleta. His book is going to help you today when you debate the Mushi Musum Su libro te va a ayudar hoy cuando debatas el Mushi Musum about logic book and inner book. acerca del libro de lógica y libro interno. I'm giving you some ammunition. Te voy a dar municiones. And every book written about science is the same. Todos los libros de ciencias, escritos de ciencia, son lo mismo. Okay? The cell phone works because of some atoms in the copper. El celular funciona por algunos átomos en el cobre. I got into the London School of Economics because some copper atoms moved in my iPhone. Entré a la escuela de London School of Economics porque algunos Okay, átomos de understand? cobre se movieron en mi iPhone. Okay, got it? ¿Comprenden? So get this debate ready, okay? Así que Mushi alisten el debate, preparen este debate. Inner book and logic book. Libro interno y libro de lógica. And then you don't need me to finish this section. Y no me necesitan aquí para terminar esta sección. All right, let's do our prayers, and during the prayer, Nick's gonna figure out what we do next. Okay. Durante el resto Nick va a pensar en lo que haremos después. Sashi Thank you for asking for a tough class, because I enjoy it also. Gracias por pedirme que enseñara una clase difícil porque yo la disfruto también. We're having the same thing.